Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. 12 ka mga tao namatay sa bagyong Basyang suma sa Office of the Civil Defense. Sagad sa mga namatay dito sa Mindanao. Anak sa kanhi mayor sa lungsod sa Pilar, Bohol, nalutsan og warrant of arrest sa kasong cyber libel. Patrol car sa Hagna Police Station nakabangga. Usa patay, laing duha naangol. Samtang 42 anyos gipusil patay sa senior citizen dito sa Dumlog, Talisay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, nakatala ang Office of Civil Defense og 12 ka mga tawo nga nakalas tungod sa Tropical Depression Basyang. Siyam niini nagagikan sa pipila ka mga dapit sa Mindanao sama sa Cagayan de Oro, Lanao del Norte ug Iligan City. Samtang tulo usab ang nagagikan sa Caraga Region sama lang usab sa Surigao del Sur, Agusan del Norte. Hinuon nagpadayon pa ang validation sa OCD kabahin sa nadawat nilang report. Nagpadayon pa usab ang clearing operation sa mga dapit nga hilabihang giigo sa bagyo tungod sa nasinating halapad nga pagbaha. Samtang wala rin natalang casualties ang sugbo sa pag-igo sa bagyong Basyang. Mas giatagan karon og pagtagad sa mga LGU sa pagsubay sa gamayng pagguba ug pag-abag ngadto sa mga tabangonong dapit sa nasod. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Zero ang ihap sa mga nakalas o naangol human sa pag-igo sa Tropical Depression Basyang. Nga kadugayan, nihinay nga to sa low pressure area human ni agi sa Sugbo. Apan wala nakalingkawas sa mong bagyo ang pipila ka mga dapit sa probinsya nga nakasinati usab og pagbaha. Ug kini ang nasugatan nilang Gobernador Pamela Baricuatro ug ubang mga opisyal human miagi sa Langtad Bridge sa lungsod sa Argao. Hinuon nagpabining luwas ang mga nanimuyo tungod sa gipatumang preemptive evacuation. Gipangatagan na sila og hinabang nga giandam gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office. Mato di PDRRMO Chief Dennis Pastor nga kini ang gihimo sa kadaghanan sa mga LGUs human na leksyon sa nangaging mga bagyo. We have the people, the constituents of the LGUs complied with the preemptive evacuation sa atong mga announcements sa atong mga local officials and our local DRMOs. Nagpadayon ng ilang post-disaster assessment nila ngadto sa mga kalungsuran pinagi silang gitunol nga final report gikan sa managlaing LGUs. Sa laing bahin, mas giatagan na karon og pagtagad sa Cebu City Government ang pagtabang ngadto sa ubang mga tabangunong dapit human gigo sa bagyong Basyang. Ilabi na nga zero ang natala nga casualties sa syudad atol sa pagkusukuso sa mong bagyo. Gideploy na ang 28-man team gikan sa Cebu City DRRMO sa Iligan City aron pagtabang sa nagpadayong clearing operation. Full force ang mga sakop sa paghabwa sa mga lapok, paghawan sa mga nagbabag na debris sa gyanan ug uban pa. Kini aron makaagi na ang mga sakyanan ug mas mapadali pa ang relief operations ngadto sa mga apektadong residente. Kabahin kini sa nimong pasalig ni Mayor Nestor Archival nga tabangan ang ubang mga hilabihang nagrabihan human sa mga katalagman. Gian Navarro,
CCTN News. Grupo sa mga mananagat sa Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nakaani og kapin 400 ka kilong bangus sa wapan niigo ang bagyong Basyang. Ang mao nga panghinabuhian sa mga mananagat giponduhan kini sa Department of Labor and Employment dinhi sa Region 7. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nakaani og 449 ka kilo nga bangus ang asosasyon sa mga mananagat sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City niadtong Pebrero 4. Ang Department of Labor and Employment 7 mo'y nagpondo og 1.1 million pesos para sa ilang saltwater bangus farming pinaagi sa Cash for Work program. Samtang niabag usab og 749,000 pesos ang City Social Welfare and Development Office para sa pagpalit og fingerlings, fish feed ug mga materyales sa fish pens. Gani ang lokal nga kagamhanan mo'y naghatag og 6,000 ka fingerlings ngadto sa mga mananagat aron sa pagsugod sa maong panginabuhian. Nagsugod ang mong proyekto ni atong Setyembre 19 tuig 2025 ug duha ka adlaw sa wa pa niigo sa sugbo ang bagyong Basyang, nakaschedule na ang pag-harvest niini. Mapasalamaton ang mga mananagat tungod kay taliwasan na sinating mga bagyo sa uwahing quarter sa tuig 2025, ubay-ubay ang ilang nakuha sa ilang unang harvest. Ang mga bangus nga naani gibaligya sa tag 190 ngadto sa 200 pesos matag kilo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Giohag ni Land Transportation Office 7 OIC Director Francisco Ranches Jr. Ang publiko nga likayan ang pagkuha og fixers kung magbuhat og transaksyon sa ilang buhatan. Matod pa niya nga gusto siyang magtarong sa ilang trabaho ang mga empleyado og dili mo dawat og mga bugti. Gani nagpahigayon na og anti-fixing operation silang buhatan ng Criminal Investigation and Detection Group aron malikayan na ang sistema nga magkuha og fixers. Si Ranches nilingkod sa mga posisyon ni atong Enero ning tuiga ug sigon pa niya nga ang ipatuman nga Y-Fixer lakip siyang prioridad nga programa para sa LTO-7. Giyawhag usab niya ang publiko nga kung adunay masakpan nga nidawat og mga suborno, i-report kini kaniya. Pagpanalipod alang sa katungod sa soberanya sa Pilipinas, magikinahanglang ipadayon. Kini may baraganan sa opisyal sa Philippine Coast Guard human wa nakauyon sa pamahayag ni Senador Rodante Marcolita nga ipahatag na lang ang Kalayaan Group of Islands. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibarugan sa opisyal gikan sa Philippine Coast Guard nga kinahanglang ipadayon ang pagpanalipod sa katungod alang sa soberanya sa Pilipinas. Matod sa tigmama ba nila alang sa West Philippine Sea nga si Commodore J. Tariela nga kinabuhi na sa mga nanimuyo ang mag-igo gumikan sa padayong inilugay sa mga isla sulod sa maong soberanya. Sa miaging simana, gibutyag ni Senador Rodante Marcoleta atol sa kahiring nga mas mayong isurrender na lang ngadto sa China ang Kalayaan Group of Islands nga wa nasulod matud pa sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Mao nasagbuyo si Tariela sa mong pamahayag, ilabi na nga gibutaran sa daghang mga Pilipino ang naisgutang senador. So sa ka-radio interview karong buntag, gikatingala ni Tariela nganong siya manggod ang piriming pasanginlan ni Marcoleta kung baruganan sa West Philippine Sea ang hisgutan. Danang gitato ni Marcoleta nga taken out of context lang ang nikawas nga pamahayag nga nikatap karot sa social media. Gisugid ni Tariela nga mas mayong subayon ng interes o kaayuhan sa katawahang Pilipino inay nga tuuhan ang naratibo gikan sa China ug ang giingong mga pro-China trolls. Pinagi siyang social media post, giauhag ni Tariela si Marcoleta nga mukuyog sa sunod nila misyon ngadto sa Kalayaan Group of Islands, ilabi na sa Pagasa Island. Kini arong sudungon ang kahimtang sa mga Pilipinong nanimuyo dito sa pamasin nga mabag-o ang panglantaw bahin sa pagpanalipod sa soberanya sa Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, anak sa kanhi mayor sa lungsod sa Pilar, Bohol, nalutsan og warrant of arrest sa kasong cyber libel. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha.
Kagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko! Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, anak sa kanhi mayor sa lungsod sa Pilar, Bohol, nalutsan og warrant of arrest sa kasong cyber libel. Kini tungod sa iyang post sa social media nga gihulagway nga nang hinubrara sa pagsaway. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nabalhog sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group Bohol Provincial Field Unit ang usa ka 40 anyos nga kanhi anak sa mayor sa lungsod sa Pilar, Bohol human malutsan og warrant of arrest sa kasong libel alas 6 sa gabi nitong Sabado sa Colorado Homes, Baclayon, probinsya sa Bohol. Ang akusado giilang si Vanessa Cobardo Unahan, 40 anyos, anak sa kanhi mayor sa lungsod sa Pilar, probinsya sa Bohol nga nagpuyo sa Colorado Homes sa lungsod sa Baclayon. Ang CIDG Bohol Field Unit uban sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office nakadawat og kopya sa warrant of arrest ni Unahan nga gidawatan ni Honorable Judge Cherry Chara Luat Hernando, ang presiding judge sa RTC National Capital Judicial Region, Branch 93 sa Quezon City, pinitsahan itong Enero 26, 2026 sa kasong libel ubos sa Republic Act 10175 nga doon gitugot nga piyansa nga balor 48,000 pesos alang sa temporaryo nga kagawasan. Ang pagkasikop ni Unahan kabahin kini sa CIDG's Oplan Pagtugis kabag ilang flagship program din ang ilang gitutukan aga mga wanted person nga doon mga pending warrant of arrest. Gipasakan og kaso si Unahan ni Bohol 2nd District Congresswoman Maria Vanessa Banban Omintado kay gingog nga gidaot siya ini sa social media. Matod sa abogado sa kongresista Manlalaban Lord Puput Marapaw nga base sa ilang nakita sa social media post sa akusado nga si Unahan nga nagdaot matod pa sa reputasyon sa kongresista nga usa naka below the belt ila kining gipasakan og kasong cyber level ngadto sa piskalya sa Quezon City na masangil matod pa usab kini sa mga empleyado sa Kapitolyo sa lalawigan sa Bohol nga mga trolls og mibahad nga iya kining ipangkiha. Mipasabot si Marapaw nga nakakita og probable cause ang piskalya nga may hinungdan nga nasang-at gyud ang mga kaso sa korte ug ang korte na aga mipagawas sa kamanduan pagdakop kang Unahan. Si Unahan ni kandidato isip konsyal sa lungsod sa Pilar sa 2025 midterm election apan kini naparot alas 10 sa gabi sa Sabado. Nakagawas kini sa kustodiya sa CIDG Bohol Field Unit human nga makabutang og piyansa nga balor 48,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Arnold Bustamante, CCTV News. Gipasalamatan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Philippine National Police sa daling pagsubay siyang nadawat nga hulga. Kinihuman ni mando si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga mohimo og investigasyon sa nadawat nga hulga kang Baricuatro gikan sa Mindanao. May namdumang gibutyag ni Baricuatro nga gisuhulan ang maong killer og 2.5 million pesos aron kutluon ang iyang kinabuhi. Gitahasan ni Nartates Jr. ang kapulisan sa Central Visayas nga pakusgan pa ang intelligence monitoring o security operations sa rehiyon. Gideploy na usab sa PNP ang dugang 14 ka mga security aids ngadto kang Baricuatro subay sa nadawat niyang hulga sa kinabuhi. Sumapan ni Baricuatro nga pinaagi sa nahimong pagpaningkamot karon sa PNP ngadto sa mga local leaders mas masiguro usab ang kaligdong ug kaayo sa mga institusyon. Gitunulan og posthumous service award ang usa ka pulis nga sakop sa Police Traffic Group sa Cebu City Police Office nga nakadetail sa buhatan sa Regional Director sa PRO7. Ang napatay sa disgrasya sa kadalanan didto sa dakbayan sa Naga. Mismo si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hipi sa kapulisan sa Central Visayas, mo'y nitunol sa award sa Haya
ni Police Executive Master Sergeant Antonio Sindo didto sa panimay niini sa dakbayan sa Karkar. Gipaabot usab ni Maranan ang iyang pahasubo sa pamilya ni Sando o gipasalig nga ang PNP padayong mosuporta ngadto kanila. Si Sando nakalas samtang anaa sa iyang trabaho o gilubong na niadtong Domingo sa samang didto sa Karkar. Balaod nun nga magtangtang sa travel tax, suportado sa Konseho sa Syudad sa Mandawi. Nagtinguha nga hingpit na kining mapatuman. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasara sa sesyon sa Konseho sa Syudad sa Mandawi ang resolusyon pagsuporta sa House Bill No. 7443, pagtangtang sa travel tax. Sa resolusyon, gipadayag nga dugang gasto na alang sa mga tigbiyahian sa nasod ang pagpahamtang sa maong buhis. Matud ni Konsehal Carlo Fortuna nga ang mga nasod sa Southeast Asia dugay nang mitangtang sa susamang tax samtang ang Pilipinas ang nagpahamtang paghihapon niini. Matud sa konsehal nga ang matipid sa tax magamit sa mga traveler sa ubang gikinahanglang gamitan. Kay sa unang panahon katong travel tax okay ra to mga dato mga unahan mamutoy mga larga, so yeah, they can probably afford, but right now, you know, the right to travel is like given to almost everyone. So it's burdensome kayo na to nga kita mo larga, mabay mo tagbuhis. Nagbayad na tao kanang airport fees. Si Congressman Sandro Marcos ang ni-file sa bill ni padayag nga bugat na ang pagbayad sa maong tax og maglimita kini sa pagbiyahe hilabi na sa mga ordinaryong Pinoy. Sa Presidential Decree No. 1183 and related provisions of the Tourism Act of 2009, ang koleksyon sa travel tax 2,700 alang sa first class passenger, samtang 1,620 pesos kung sa economy class. I'm sure that the Department of Budget and Management can always find a way to how to compensate for that. Ang importante na ata, unahon din nato ang interes sa mga Pilipino. So din ang Pilipino nga mularga, nga dili kay bukat yun kayo nga mularga sila labi na katong mo trabaho sa gawas. Hinuon matod ni Marcos nga ang pagwagtang sa travel tax dili magpasabot sa pagkuha sa suporta sa gobyerno sa mga sektor nga kasamtangang nagdawatan sa pondo gikan sa maong buhis, lakip na ang tourism, culture ug education. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga job order employees sa Cebu Provincial Capital giauhag nga mahimong miyembro sa Social Security System kun SSS. Kini ang makapahimo sila sa mga mahinungdanon nga mga benepisyo sama sa uban nga mga trabahante. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Giingusgan karon sa Social Security System kun SSS ang mga job order employees sa gobyerno nga magpasakop kanila isip mga voluntary members. Mao mipahigayon og orientation ng SSS Cebu branch ngadto sa mga trabahante sa Cebu Provincial Government. Nakahigayon sa pagpasabot ang mga taga-SSS sa mga loans nga mahimong paymuslan sa mga trabahante sa higayong adunay mga panginahanglanon. Gikan kini sa salary loans, calamity loans, pension loans ug daghan pa. And along the way, while padung pata sa retirement, kung maka-encounter tag mga contingency sama sa sickness, mga disability, doon na tayo ma-avail nga mga benepisyo from SSS. Base sa datos gikan sa Kapitolyo, as of September 2025, moabot sa 2,138 ka mga job order employees ang nangalagad sa managlaing buhatan sa Cebu Provincial Government. Apan sa kasamtangan, makapahimos lang sa mga benepisyo gikan sa gobyerno ang mga regular o casual employees pinaagi sa Government Services Insurance Corporation kon GSIS. Pinaagi sa tanyag gikan sa SSS, dili na maglisod ang mga job order employees sa Kapitolyo kung moabot man ang panginahanglanon silang kaugalingon o sa ilang pamilya. So wala no benefit, wala gyud sila bisag gamay, so mao na dunay mo nga na-execute ang atong governor ni approve siya nga i-member sila og SSS as voluntary. Nahimong posible ang maong tanyag human nga nagkasabot ng daan ng Kapitolyo ug ang kadagkuan sa SSS o sa silang kasabutan nini at dunay katungod ang SSS sa pagkaltas sa sweldo sa mga JO alang sa monthly contributions. Inay nga ang empleyado mo'y mohatag niini alang sa SSS adunay kinibintaha nga to sa matrabahante aron dili na mabalaka sa ubang mga buluhaton. So far, ubay-ubay ang mga interesado gyud nga magkuha
sa ilang SS number tungod sa mga benepisyo nga nakalakip sa ilahang pagkuha o pagkulog sa ilang contributions. Ian Navarro, CCTN News. Mga mandawihanon nga top notcher sa nagkadayang board exam gipasidunggan, gikatakdang makadawat og tag 50,000 pesos. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa sesyon sa Konseho sa Syudad sa Mandawi kaganinang buntag, gipasidunggan ang lumulupyo nga mga top notchers sa nagkadaiyang board exam. 5 nga top notchers sa minglabay nga licensure examination for professional teachers, elementary ug secondary level niadtong Setyembre ug Nobyembre miaging tuig. Sila si Erlindo Andreno 10th place, Jola Mariz Ruyan 10th place, Ellen Gross Sudoso 7th place, Saint Mark Lloyd 5 7th place ug Marjorie Mejas nga nakakuha sa 4th place. 3 parts man amo akay naman mi major. So Gen Ed, Prof Ed, and Major. Gen Ed, lahi ra jud mag answer ka while nag-review and actual na gid. So lisod pag manage and time. And Prof Ed, very challenging kay very new ang mga questions and more on situational and memorization. And Major, it's more on situational. So we need to think critically gid during the play. Gipasidunggan usab si Joseph Neil Sineza Colo nga ikatulo sa Electronics Technicians Licensure Examination ni atong Oktubre tuig 2025. Ang inyong pagsalig sa Ginoo mo'y makatabang ninyo sa inyong pagtanang pasar sa board exam. Kaya nga ang tanan ninyong nahibaw-an gyud is never equal as the same as God's word. Kaya nga ang Ginoo rin nakahibaw sa kung unsay padong. Pinaagi ni Consel Joel Seno, giila ang mga professionals o gihatagan sila sa plaque of recognition. Gikatakda usab silang makadawat og tag 50,000 pesos subay sa City Ordinance number 16-2023-1818 nga naghatag og reward sa mga mandawihanon nga nanghawd sa mga Professional Regulation Commission licensure examination o bar exam. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, patrol car sa Hagna Police Station nakabangga. Usa patay, laing duha naangol. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Your path to a new start. Nutrition, exercise and elimination, water, sunlight, temperance, air, rest and recreation, and most of all, trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, OzoneMed Health and Wellness Talk. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
hubakon sugod siya kay iya lang hokhokon og iya lang oto-otoon ay pas Balik sa ato mga balita, patrol car sa Hagna Police Station nakabangga og motorila sa Dimiao, Bohol. 80 anyos nga pasahero patay samtang laing duha ang naangol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Usa patay samtang duha aga nangaangol human mibangga ang usa ka patrol car sa Hagna Municipal Police Station sa Motorela alas 8:33 sa buntag kagahapon dito sa National Highway sa Barangay Tanguhay, lungsod sa Dimiao, probinsya sa Bohol. Ang patay on the spot kailangan si Marcela Namuag, 80 anyos, taga Tanguhay, Dimiao, samtang ang naangol mao sila nga Mirian Namuag, 45 anyos, ug si Maximino Yek-Yek, 55 anyos, taga Barangay Taungon, Kabatuan, Dimiao, Bohol. Sa investigasyon sa Dimiao Municipal Police Station nga nakadawat sila og tawag sa telepono nga nagpahibaw nga dunay nitabong disgrasya sa mga napita. Dali sila nga miresponde sa pagpangulo ni Police Executive Master Sergeant Samuel Rodriguez ubo sa supervision ni Police Lieutenant Joel Umpok, ang hepe sa mga police station. Sa ilang pag-abot, ang driver sa Motorela nga si Maximino Yek-Yek ug ang iha nga pasahero nga si Miriana Namuag gidala na sa ambulansya sa Tambalanan. Sigon sa pamahayag sa mga nakasaksi sa dapit nga ang Motorela paingon kini sa lungsod sa Valencia, samtang ang Toyota Hilux ka patrol car nga dunay plate number SND 9462 nga gibarihon ni Police Senior Master Sergeant Neil Bernil paingon sa lungsod sa Hagna gikan matud pa kini sa Regional Trial Court Branch 50 sa Luay, Bohol.
Pag-abot sa mga dapit, mihunong ang motorela kay dunay mo kanaog nga pasahero apan aksidente ni nga naigo sa patrol car. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang duha ka mga pasahero. Apil na ang driver niini o diha-diha dayon nakabsan ang 80 anyos nga si Marcela. Kasamtangan nga napas tambalanan ng driver sa motorela nga si Yekik o ang iya nga pasahero samtang ang driver sa police patrol car nga si Police Senior Master Sergeant Neil Bernil. Kasamtangan usab ng kustodiya sa police station sa Dimiao o giandaman og kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries o damage to properties. Arnold Bustamante, CCTV News. Duha ka mga pedestrian na dasbagan og motorsiklo sa managlaing insidente sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu ni atong Sabado ug nakuhaan sa CCTV. Ang kasayuran niadto ni Crystal Joy Felerca. Nadasmagan og motorsiklo ang duha ka mga pedestrian sa managlahing insidente sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City niadtong Sabado, Pebrero 7 ug nakuhaan kini sa CCTV. Unang insidente nahitabo pasado alas 6 sa buntag sa Maximo Patalinghog Junior Avenue duol sa Cebu Light Industrial Park. Kung diin makita nga nalambang usa ka babay, human kini na igo og motorsiklo samtang siya nilabang. Makita usab nga wa mihunong ang nakadasmag og nagpadayon sa pagmaneho sa iyang motorsiklo. Apan mato di Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wa nagpa-blatter ang biktima. Samtang pag-alasay sa gabi sa mong adlaw, laing pedestrian ang nadaswagan og motorsiklo. Usa ka 39 anyos nga babay ang nalamba usab, human siya na igo sa motorsiklo ato siyang paglabang sa Basak Sudtungan Road. Sa investigasyon sa kapulisan, padung untang mo-overtake ang 45 anyos nga motorista apan naatlan nga mauusab ang paglabang sa biktima. Kalitra ang panguan mga na siya ka control ba sa pag manihon niya ni kalit og labang ang mao nga pedestrian wa na niya magpamantay kung iya kung ilubag ang iyang motor diri sa wala or sa tuo na po'y possible na nay maigo lain. Nalamba usab ang driver sa motorsiklo og angkas niini apan wa ra sila maangol. Samtang ang biktima nakaangkon og ginagmayng mga samad o gidala sa tambalanan apan dali ra usab nga nakagawas og nagkahusay ra sila sa driver sa motorsiklo mao wa na siya mopasaka og kaso. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Patay diha dayon ang 42 anyos nga lalaki human gipusil sa ka senior citizens kagahapon dito sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Ang biktima giilang nga si Louis Joy Mangabon, usa ka mekaniko nga taga Barangay Poblasyon sa nasuyng barangay. Samtang ang suspect mao si alias Juan, 72 anyos, residente sa Barangay Dumlog. Nasayran nga matag Sabado ug Domingo magtrabaho ang biktima sa shop sa iyang igsuon sa nisgutan nga lugar. Sa inisyal nga kasayuran, panag-away sa right of way ang hinungdan sa pagpusil sa 42 anyos apan nagpadayon paghihapon ang investigasyon sa kapulisan sa Talisay. Pagkalambigit sa illegal nga drogas, mao'y gisubay nga anggulo sa kapulisan sa pagpusil patay. So sa ka-licensed customs broker sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni atong Pebrero 4. Gitunol na usab ngadto sa cybercrime unit ang cellphone sa biktima aron masubay ang posibleng kasabot niini sa maong adlaw. Ang kasayuran niadto ni Crystal Joy Felerca. Pagkalambigit sa illegal nga drogas mo'y gisubay karon nga anggulo sa kapulisan sa Lapu-Lapu City sa pagpusil patay sa 42 anyos nga licensed customs broker pasado alas 8 sa gabi niadtong Pebrero 4 sa Barangay Pahak. Kini tungod kay mato ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga napriso ang biktima niadtong tuig 2016 tungod kay aduna kini kaso sa pagpamaligya og illegal nga drogas. Gitanaw usab nila ang posibilidad nga adunay kasabot ang biktima maong naabot kini sa naasoy dapit, ilabi na nga tagaliluan kini. Tungod kay sa gibuhat nga backtracking, sira ang nakita og way nakasunod kaniya. Since may nakita ma'am nga kuan sa pag backtrack ma'am, so na possibility ma'am nga ang kining suspect naana ni sa area daan nagkuan standby na. Samtang nakuhaan na usab sa kapulisan og pamahayag ang nakasaksi sa insidente nga mo'y makapaligon sa kaso o galing mailhan na ang suspect. Sigon pa sa spokesperson nga ilan ang gitunol sa cybercrime unit ang cellphone sa biktima aron nga maabli kini ug makita kinsay kasabot niini sa maong gabhi una. Ang usa sa mga pamaagi nato nga matrace nato ma'am ang kining conversation niya sa iyang cellphone aron matrace nato ang latest niya mga conversation niya kinsay iyang
ka-meet up at that time. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mo ganito naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47.